dynamics. Kanang when we speak of structural dynamics, this is actually dynamic loading or kanang loading in motion. So the very common and natong encounter are the wind load and earthquake loads. So wala tayo problem with the wind loads because we already had it in our structural analysis, no? So ato gid siyang ma-take up. But the bigger part of structural dynamics kay ang kanig yung earthquake loading or earthquake analysis. Pero of course, right now, naapa mo sa, kaya pa mo pod gasugod sa inyong earthquake engineering. So I really need nga makahibalo na mo unsaon pag-compute sa inyo ang lateral loads or earthquake loading, earthquake factors nga ma-incorporate na siya in designing for your beams and columns sa inyong ang frames. Manha din ta maka-proceed into the structural dynamics. Okay, so ingon ana. So I am actually suggesting na katong taman sa wind load part lang, maulang sa siya ang atuang ma-take up until the third quarter. Okay? Dili man galing na siya ma-cover sa midterms, no? Kanang wind loading as part of the structural dynamics, that is only until prelims. Okay, so after the prelims to the finals, earthquake loading na gina siya. Mura ni siya og in continuation with the earthquake kanang analysis sa inyong ang earthquake engineering. So ingon ana. So I'm suggesting that since open man ta ato ang fourth quarter, no, because you only have your OJT. So halos kamo tanan free on Wednesdays and Saturdays sa inyo ang fourth quarter. So I suggest ang continuation dayon sa inyo ang CEM 4 will be done dito na dayon pagka fourth quarter after makompleto na ninyo inyong earthquake engineering. Muna siya. Would that be okay? Okay, for now, we are in constant communication kay Engineer Roxette, no? Kay dili man pwede na mag-analyze ta dynamically kung wala pa mo ka balo unsaon pag-compute sa horizontal forces due to earthquake loading. So muna siya. Okay, so I want to hear comments from everybody. Pag dito din sa fourth quarter, mag-meet ta, and then we need to find, dili na nato i-change ang atong schedule kay magka-problem naman ta ani kay there is a requirement in OJT na limited lang dapat ang inyong isabay nga loads or units together with the OJT, no? So magka-problema na po ta sa registrar. So this is like internal arrangement for the department in continuation na lang sa CEM 4 na first quarter. Ana. So any violent reactions? Yes, ma'am. Sa kay mura gyud siya og hinay. Yes. Mag-ask lang ko, ma'am, if mag-record ba ka sa atong session, ma'am? Record. Dili na kay kanang dili man siya class. This is just a like meeting pa agreement sa ba updates. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Yeah, dili naman ta maka-record sa Google Meet, no, kay murag what happened to wala gi-discontinue na niyata ni Xavier ang i-discontinue na ni Xavier ang pag-pay sa Google. I'm not sure. Ay, ma'am, nakay question, ma'am. Nanoon kayo, kajut lang kayo nabungol ko. Okay, sige, question. Nakay mo pala ni ma'am, kanang reference na book or what, ma'am? Ang sa ni structural dynamics? Yes, ma'am. So, wala. So, kanang, dili ko mag-require og book. This is actual design. So, mag-use ta ni og softwares, mag-use ta ni og, dili na ta mag-follow ani og book. Sige. Thank you, ma'am. Ay, ma'am, na ko question, ma'am. Yes. Ay, clarification lang today.
Ay, ma'am, kanang sa fourth quarter, kay bali ta magklase ani, ma'am? Or, Continuation. So siguro murag 1/3 lang of the lesson mo ay atong ma-handle, ma-take up in karon na quarter. Mag-continue dayon ta sa fourth quarter. Klaro ba na siya nga part? I hope klaro ha. thank you, So ma'am. can I see some hands for those if klaro ang akong pasabot? Full screen. Hindi din ako makita ang inyong mga So please raise your hand if you understand na kanang only part of the lesson ang atong ma-take up for this quarter because we need earthquake engineering as part of our dili man siya nga prerequisite no pero unta prerequisite unta co-requisite. So So and then for kung ato na ang ato na lang yung schedule sa next quarter, dito na lang nato na sa next quarter storyahan. Kay we are flexible man pud tungod sa inyo ang OJT nga time. Also inyong OJT is blended man, dili man gyud mo from Monday, Tuesday, Thursday, Friday gyud mo na sa field. So blended man na siya. So part of your OJT nang sa field, part of it online ra gyud gihapon. Okay, so katong uban nga wala nag-raise sa kamot, wala tana pa ni siguro sila sunod. Alright, sige, other questions. Sige, you may put down your hands. Okay, how we said ba yan? Thank you. So after this meeting, since napamantay time, our class is until 6 o'clock man. So dili ta mag-istorya until 6 o'clock, no? Okay, the minimum requirement of the XU every synchronous class is 1 hour. Again, pwede din mo extend into 1 hour 30 minutes. So I'll be posting an update for our e-learn na lesson. So akong i-divide, okay, i-divide na ko ang atuang lessons para inyo ang ma-understand. Okay. So I also understand na si Engineer Roxette di pangayuan mo og plano. Yeah, mo po din na siyang isa na ko ka requirement. I need you to submit. Please submit your plans para makasabot ko sa inyong background in earthquake engineering ha. Please submit your plans from opening sa inyong RC. From RC Design. So tell me if I am correct. So gipangayuan mo ni Engineer Roxette og plano para i-analyze ninyo ang earthquake load and then nag-suggest mo nga that plan kay katuna lang inyong plano sa RC. Tama? Yes, ma'am. Pero wala para ba ikuan, ma'am? Para bitang marag portal, ma'am, nang app din mag-submit. Wala pa eh. Parang portal for submission mataw, ma'am, sa files. Ha? Wala ko gets. Si portal sa PICE. Alay kanang kuan bitaw, ma'am, kanang sa e-learn bitaw, ma'am, di ba kay naman eh kanang magpapan bitaw mo, ma'am, na mangayo mag file na submission bitaw, ma'am, kanang wala inana pa, ma'am ba. You mean sa SEM4? Sa katong kana pong sa plans pud, ma'am. Katong Lagi sa sa SEM3. SEM4 atong gistoryahan. Yeah, ma'am. O wala pa. Hindi ko update na ko after this. Ay dili, ma'am, katong plans, ma'am, kanang ang rason na wala pa naman na submit bitaw. Kay ma'am Roxette. Kay Engineer Roxette. Yes. Okay. So sige, so makauna mo og submit sa e-learn. So it's okay. Kaya man ang requirement pod. So what I want you to do is i-submit po ninyo sa ako. I'm not going to do anything with that plan. Gusto lang ko makakuha og background unsay inyong gitrabaho in RC design and unsay inyo ang matrabaho in earthquake engineering. Ana lang ha. And then when we proceed with our SEM4 na mag-analyze na ta dynamically using earthquake loading, ako ang mag-give sa inyo plano. So I don't want nga kamo mangitag plano. I always give you the plan para usa ta pag-design. Okay, so this is RC plans.
Basig dagko sad kay inyong plano, no? So for your plan submission, mudawat ra ko ani og PDF kay nga naman basig dako ra kaayo kung inyong i-AutoCAD ang i-submit, no? Yeah, RC plan submissions. Pwede ra PDF. So nag-update na ko sa e-learn ha para kung kinsa tong makauna na og submit, makasubmit na. Submit. Ma'am, nakoy question, ma'am. Yes. Nay uban sa mo, ma'am, nga walay plan sa RC katong nag-take sa summer. Nag-take sa summer. Yes, ma'am. So kung Katong nag-summer mo, kinsa inyong faculty? Si Engineer Apor. yes, ma'am. So kung wala ko masayop si Engineer Apor, ang iya ang i-require is software, I mean Excel computation. Iya mong ipa-project, ana? Wala. May nag-excel, ma'am. Anyway, so kung wala mo'y plano Solving ra sa... gud, ma'am. Solving ra. Yes, ma'am. So kung wala mo'y plano in RC, daw bi pangayuan man mo ni Engineer Roxette o plano unsay inyong agreement. Ay ka nang pwede mi mag-make or mag-get ata sa internet, ma'am. Mangita og another plan. Yes, ma'am. Tapos, if dili ko mali, ma'am, kay marag nara siya yung minimum nga column nga gi-require sa iyang SEM 4 ay SEM 3, ma'am. Yeah, dili man pud necessary nga like ang inyo ang gi-submit na plano is kanang hospital, 4-story hospital building, no, then so naa din siya 42 ka columns, 42 pud yung i-design. Dili man kay whenever we design, i-design kuhaan man nato siya frame, no, in a frame dayon pwede din mo focus og certain columns ina naman. Okay. So, depende na naon sa inyong agreement ni Engineer Roxette. So, katong anha pa mo mangita og plano, then sige, mo pod siya ang inyo ang i-submit in RC. So, mura man, background naman akong ipangita. Yes, Kenji? Adaranga, do you have question? Wala, ma'am. Wala na ko na. Sorry. Oh, okay. Software nga i-use, mangita pa kong software nga pwede siya available sa tanan. No? Kay kung pwede gali kani din na software atong gamiton, one of the seminars nga tuang iyon. Sabay nyo na seminar sa PICE, nakakuan na mo, naka-SAP, kang Sir Art, or STAAD ba to yung seminar? Kay we can adapt to any software nga familiar na ninyo. SAP. So master na kayo mag-SAP. Oh. Balo-balo lang. So we might as well review SAP, no? Individual ang pag-design kay nag-by group ni sa SEM 3. Pwede raman ko by group. Yeah, pero kung by group, gamay raman nga house akong ipakita sa inyo, ha? So, yeah, kung by group, meaning you will be designing the entire building. Tagaan ta mo sa picture, ha? Saan naman ito siya? So, okay, currently, mo maguni siya kung gina-workout na plan. So, I just want ng inyong matarbaho, katong ako nang natarbaho para paspas na ako ang pag-review sa inyo ang salinganan trabaho. So I will try to share screen. Very simple lang ang bagay. Share screen.
Okay, kita naman siguro. So eventually, this is the house that you will be designing. Pero dito na ni sa fourth quarter. So just a two-story building. Mayra kayo, di ba? So inanya na siya. I think this is the kani siya kay iputo lang. So what do you call this in your elevation plan? Section. Yes. This is a section plan. So di ba? Very simple. So kaya ra kayo na ninyo. So for this plan, inyo din for this building, so mag-design kita from footing to roofing. Okay? With wind analysis and earthquake analysis. Also, of course, the dynamic analysis. So, ingon ana, kung gusto may tabot. Okay, para pag-abot ninyo o pag-graduate ninyo, so kabalo na gyud mo sa pag-design. So, basically, ang karing mga SEM 1, 2, 3, 4 ninyo, so SEM 3, 4, 5 di ay ninyo. So, this is very much related kay major subject man na siya, specialized subject. So, this is very much related sa inyong actual profession. Inig, may engineer na mo. So, mana siya na mo major subject. Katong uban, concern ninyo ana is, aside from, of course, makabalo mo how to be an engineer, ang inyong apudan na is ang board exam. So, target po ninyo. Diba? Lahi na po itong target ninyo to complete your thesis. So, your thesis is just a requirement in XU. No? Also, a little bit of an application sa inyong na-learn. So, kaning major, specialized majors, so major na specialized pa. Diba, grabe. This is the very first time na kamo pag ang pinaka first na student nagkahimuan niya. So, you are the first users. So daghan kay mo first user guys in your batch. So pinaka first user mo sa curriculum, pinaka first user ani nga subjects ug daghan nga subjects in the curriculum. So ingon ana. Okay, so just to clarify things, okay na ko with the groupings. So your design in structural dynamics, it will be per group. So ako ang maghatag sa plan. Okay, so kana inyong plan is submit. Ako lang nang gusto mambawan, how far have you gone in RC, or how far will you be going in your earthquake analysis? All right. Sige. Another quick question. What about snow loads? Isa man siya. Is it a dynamic load? So di ba natay dead load, live load, natay earthquake load, wind load? Okay, so kanina yung earthquake load and wind loads, since na-mention naman ako. So, ma-fall na dyan sila sa dynamic loading. So, what about ang snow load? Wala man tayo snow load dere, kaya wala, Philippines man eh. So, what if ma-assign mo in Canada? Dito mo magtuyo sa, I don't know where. Manitoba, di ba? Halusan, mas daghan ang snow datong season. I'm not sure. Murag mas daghan ang snow nga season kaysa ting-init na season. So part of their analysis in their buildings kaning yung pagpatak sa snow. Question. So is it snow load? Okay, nag-answer na si De Leon. Ma-consider siya nga live load. Yes, pwede. Yeah, consider siyang live. Kinsa man yung pag akong sulod. Basig until 6 ang akong gibutang until pagka 5:30 na pa'y gusto mo sulod na. So tama na po tag 1 hour. Nasayop lang po sulat. Okay. So setting lang sa expectations. So I will be posting po a few reviews sa wind loads. Okay, so wind loads in e-learn, right? Para dili na ninyo balikan ang inyong previous na lesson about wind loads in Fury. So mag-post na lang po a few review how to get the wind loads, kadtong mga things na na-discuss in e-learn. So pila na ko og PPT at the same time YouTube videos. So review lang na siya.
So I cannot post a review on earthquake engineering kay kamulo pa man mag-take. Okay, so another concern pa, especially that karon pa ta kabalo na mula hosta og fourth quarter. So I will be constantly monitoring your earthquake engineering, no? Kay in every lesson ninyo that will be incorporated in your atong lesson sa fourth quarter. But for your SEM 5, you also have SEM 5 that is pre-stress concrete. So wala na yung problema, we will finish that this quarter. Gamay raman kayo ang coverage in the pre-stress concrete. Okay, kaso lang, kani magong pre-stress concrete, this is a coverage for your board exam. So na-glitch guys. So I will be telling you this, na aday tuod, wala pa yung na-resolve ng issue, no, between CHED and PRC. Kaya di ba, gi-change ni CHED ang curriculum. So munang baguhin yung mga subjects ron, baguhin yung curriculum. Na namoy major in, ana. Sa una, wala man na siya. Na-change. Okay? But pag abot ni PRC, wala pa na-change ang ang mode of board exam. So need po sila mo change, di ba? Kaya nabag-ugod ang curriculum, lahiin yung coverage. Human ang PRC, karaan ilang coverage. So na-glitch. Kaso lang si PRC, until now, wala pa siya final na say kung unsay ilang coverage sa bag-o nga board exam. So that is why ang atuang subjects, pre-stress concrete, naa siya sa major. No, supposedly naani siya dito sa previous na subject at dili siya major. Kaso lang wala nila gihatag. Wala tay pre-stress concrete design in your regular subjects. Pero needed siya in your PRC board exam. So di ba, medyo nagdibog siyang style. Pero pre-stress concrete, gamay ra ni siya og coverage kay we are not going into this very kanang tedious details man of pre-stress design. So basic raman gihapon na ang inyong coverage. Okay. So same group member sa SEM 3. Kaso lang manggod inyong SEM 3 daghan man. How many SEM 3 ba nga lesson, nga section? Sa SEM 3 manggod kay ay tama no. So kato nag-take SEM. Ha? Duha ka section, ma'am. Duha ka section ang SEM 3? Yes, ma'am. Yaw, nya kita kay Sagol po daan ang katong kay Mama Buzo bitaw, ma'am. actually, no? Kaya ang SEM 3 is for all man. So, ana na lang ta magstorya sa groupings when we reach the fourth quarter. Kung mag-start na kita grouping. Kay murag magungkag siya. Kay not all SEM 3 takers are SEM 4 takers, no? Sakto ba? Yeah, correct. So, naay walay SEM 4. Kaya ang ilang gikuha is transpo. So by the way, inig mo graduate dayon mo, kay nagkuha man mo SEM 4 o 5, mo kanang mo graduate dayon mo kayo. For example, De Leon Neil Roman. So Bachelor of Science in Civil Engineering, major in, nananay sumpay. Sa una wala man ni, major in Structural Engineering. Ana. So katuda yung kuan, katuda yung nag-take og transpo na major, so mo po na yung to. Inyo apong diploma, mabutangan na siya og major in structural engineering. So kato nag-take og transpo, nag-take og 17 and 19, so mo to ilang major in transportation engineering. So inunana. Ang mga professional actually ang katong PICE or katong ASEP, gusto gid unta nila nga the major subjects will be done in masteral, no? Kaya na betay masteral, so ma-double na. Pero syempre si CHED man ang plano sa atong educational system, so we really need to abide by them. Okay, other questions? So katong gusto na mag-submit og plan, assignment tab in your e-learn is already ready. Si Lendio, kay mura ganina rin siya gagawa sulod. Unstable guro niyang connection.
Or siya lang yun ang unstable? Okay. Sige, other concerns. Tuod inyo ang CE, kinsa to, CE, after the CE 29, CE 39, Yes, ma'am. nag-start na ba mo? Wala pa mo nag-start? Wala pa ata to, ma'am. Kasi nag-raise og hand. Si Kim, yes, Kim. Lahi sa inyong? Si SEM, ay SEM 3. Yes, lahi. Lahi. Kaya kana yung SEM 3, murag per group, lahi yung i-design nga building per group. So kanya siya, the same building for the entire class. Okay. So atong style ani kung the same building siya, for example, kani nga building for group 1 gitukod ni siya at Ifugao, Apari. So lahi yang earthquake zone. So dahil yung requirement. And then the other group, group 2, so ibutang ni siya nga building in Bohol. Ano? Lahi ang soil profile and then lahi ang earthquake zone. So the same building, different designs. Ganun. Para bibo. Okay, other questions? Ay sa ang attendance day, no? Kinsay absent. Naana si Alcantara? Wala pa. It's, group members, all in all, you are 1, 2, 3. Ano excited kayo mo? Uy, wala po ito na groupings na. You are 40. Oh, so 10 groups, 4 members each. May pinakasayo. So mangita kog 10 locations in the Philippines na different ang inyong data. Okay. Sige, ang wala na present ganina, Arimaw, wala pa gyapon. Present po. Oh, okay. Ano po? Ching, wala Japon, Dayan-Dayan, Deloria, asa man sila, Flores, Go, si Flores is present. Si Go wala, Lendio, Lozano, Macap, Lendio, o lagi, naman yung bagong sulod. Lozano, Macapagal, Present po. si Macapagal is present. Si Lozano, Present po. bitaw ko. Mirelies, Morales, Obidencio. Yes, okay, present. Romulo, Salino, Travilla,
Present, ma'am. Okay. Ay, sige sa itong present, Travilla. Tuting, Present, ma'am. Villanueva. Wala. Villarosa. Villarosa, Villanueva. $29 people. Gamay ra kayo ang books guys in structural dynamic nga gina-include gali ang wind loading. So usually gyud one gyud ilang coverage earthquake. Okay. So kung wala na pangutana so that I can start posting reading materials in your e-learn. Kung wala na pangutana, then we can do. So mag-meet lang dayon ta again sa Thursday for the class na yun using the wind loading coverage. Okay, kung wala na, then you may start leaving the meeting. Leaving meeting. Thank you, ma'am. Thank you,